नमस्कार ओडिशा। आज होची मार्च मास 2 तारिख सोमवार। आउ आजिर पाणीपाग अपडेट आसी जाइछि। तेबे भिडियोटी आरंभ करिबा पूर्वरु समस्तंकु गोटिए रिक्वेस्ट, आमर चैनल को सब्सक्राइब करिबा सहित पाखरे आसुतिबा बेल आइकन को ऑन करिबाकु जम्मारु भूलंतु नाही। होली रे पाणीपागर बड़ अपडेट। केउठी खरा तो केउठी वर्षा। चलित वर्ष होली समय देशर विभिन्न प्रांतरे पाणीपागर विभिन्न रूप देखिबाकु मिलिबो। भारतीय पाणीपाग विभाग बा आईएमडी रो सूचना अनुसार मार्च मासर आरंभरू उत्तर पश्चिम भारतर अधिकांश राज्य रे तापमात्रा वृद्धि पाइबो। एही समय रे सर्वाधिक तापमात्रा स्वाभाविक ठारू प्राय 3 रु 5 डिग्री सेल्सियस अधिका रहिबा सह प्रबल गरम अनुभव हेबार संभावना रहिछि। अन्यपटे अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मेघालय, केरल एवं जम्मू काश्मीर समेत प्राय 7टी राज्य में बिजुली घड़घड़ी सह वर्षा होइपारे। पश्चिमा विशृंखला प्रभाव में मार्च मास 3 तारिख रु 4 तारिख मध्य हिमालय अंचल में तुषारपात हेबार पूर्वानुमान करा जाइछि। दिल्ली रे आकाश मुख्यतः सफा रहिबो एवं तापमात्रा 30 रु 32 डिग्री सेल्सियस मध्य रहिबो। एही समय रे पवनर बेग घंटा प्रति 20 रु 25 किलोमीटर रही पारे। मोटामोटी भावे कहिबाकू गले चलित होली रे केउटी गरम तो केउटी वर्षा सांगकू थंडार मिश्रित अनुभूति मिलिबो। अन्यपटे भुवनेश्वर स्थित आंचलिक पाणीपाग विज्ञान केन्द्र पक्षरु आज पाई गुरुत्वपूर्ण सूचना मिलिछि। आज पाई मोट 5टी जिल्ला रे प्रबल शीत एवं 25टी जिल्ला रे हल्का शीत अनुभूत हेबो। एहा सहित राज्यर समुदाय 30टी जिल्ला रे पाग सुखिला रहिबो बोली पूर्वानुमान करा जाइछि। तेबे आज केउ केउ जिल्ला को सतर्क सूचना दिया जाइछि। केउ जिल्ला गुडी करे पाग सुखिला रहिबो, ता सहित केउ जिल्ला गुडी करे हाड़भंगा शीत बा भीषण शीत हेबो एवं केउ केउ जिल्ला रे प्रबल शीत हेबो एवं राज्यर तापमात्रा केते डिग्री सेल्सियस बढ़िबो, ता सहित आउ केबे ठारू खरा बढ़िबो एवं होली रे वर्षा हेबाकू नै कोन सूचना रहिछि एवं एहार प्रभाव किभଳି रहिबो ताकू नै पाणीपाग विभाग कोन अपडेट दैछि। ए नै संपूर्ण खबर एवं आपणक जिल्लार तापमात्रा केते रहिबो ताहा जानिबा पाई भिडियोटिकू शेष पर्यंत निश्चय देखंतु। ता सहित चैनल रे नुआ करी आसीथिले आम चैनल जी न्यूज अपडेट को एबे ही सब्सक्राइब करी पाखरे आसुतिबा बेल आइकन को ऑन करी रखंतु। एहा द्वारा आपण सबुदिन पाणीपागर सठिक अपडेट सर्वप्रथमे पाई परिबे। तेबे चलंतु डेरी न करी आजिर पाणीपाग अपडेट उपरे नजर पकाई नेबा। भारतीय पाणीपाग विभागर पूर्वानुमान मार्च रु मे मास मध्यरे असह्य गरम। चलित वर्ष भारत में ग्रीष्म ऋतुर प्रभाव खूब शीघ्र अनुभूत हेबाकू जाउछि। भारतीय पाणीपाग विभाग बा आईएमडी पक्षरु मार्च रु मे मास पाई जारी करा जायथिबा नूतन पूर्वानुमान अनुसार देशर अधिकांश क्षेत्र में तापमात्रा स्वाभाविक ठारू अधिक रहिबो। विशेषकर केंद्रीय एवं उत्तर पश्चिम भारतर अनेक राज्य में प्रबल ग्रीष्म प्रवाह बा हिट वेव देखा देवार संभावना रही। तेबे वर्तमान जानी नेबा आज पाई सबु केउ केउ जिल्ला को येलो वार्निंग, केउ केउ जिल्ला रे प्रबल शीत एवं केउ केउ जिल्ला रे हल्का शीत एवं केउ केउ जिल्ला रे पाग सुखिला रहिबो बोली सूचना दिया जाइछि। तेबे वर्तमान जानी नेबा आज पाई जेउ 5टी जिल्ला रे प्रबल शीत हेबो बोली सूचना दिया जाइछि। उक्त 5टी जिल्ला रे प्रबल शीत हेबो, अर्थात सर्वनिम्न तापमात्रा 10 डिग्री सेल्सियस रु 15 डिग्री सेल्सियस मध्य रहिबो एवं एही सबु जिल्ला रे प्रबल कुहुडी मध्य हेबो बोली कहिछि आंचलिक पाणीपाग विज्ञान केन्द्र। तेबे सेही 5टी जिल्ला गुड़िक हेउछि नवरंगपुर जिल्ला जेउठी तापमात्रा रहिबो 14 डिग्री सेल्सियस। यहाँ परे रायगड़ा जिल्ला रे 15 डिग्री, कंधमाल जिल्लार फुलबाणी ठारे सर्वनिम्न तापमात्रा रहिबो 14 डिग्री सेल्सियस बा एठारे प्रबल शीत हेबो। यहाँ परे झारसुगुड़ा जिल्ला रे 14 डिग्री बा एठारे मध्य प्रबल शीत हेबो। यहाँ परे सुंदरगढ़ जिल्लार राउरकेला ठारे सर्वनिम्न तापमात्रा रहिबो 13 डिग्री सेल्सियस बा एठारे मध्य प्रबल शीत हेबो।
ଏହାପରେ ଜାଣିବା ଯେଉଁ 25ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ହାଲୁକା ଶୀତ ହେବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଉକ୍ତ 25ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ହାଲୁକା ଶୀତ ହେବ ଅର୍ଥାତ୍ ତାପମାତ୍ରା 15 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସରୁ 25 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ ମଧ୍ୟରେ ରହିବ ଏବଂ ଏହିସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରବଳ କୁହୁଡ଼ି ଦେଖାଯିବ ବୋଲି କହିଛି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର। ତେବେ ସେହି 25ଟି ଜିଲ୍ଲା ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲା, ଯେଉଁଠି ତାପମାତ୍ରା ରହିବ 16 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ। ଏହାପରେ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାରେ 16 ଡିଗ୍ରୀ, ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାରେ 18 ଡିଗ୍ରୀ, ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ 20 ଡିଗ୍ରୀ, ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାରେ 24 ଡିଗ୍ରୀ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାରେ 20 ଡିଗ୍ରୀ, ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ 19 ଡିଗ୍ରୀ, ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ମଧ୍ୟ 19 ଡିଗ୍ରୀ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ 17 ଡିଗ୍ରୀ, କଟକ ଜିଲ୍ଲାରେ 17 ଡିଗ୍ରୀ, ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ 17 ଡିଗ୍ରୀ, ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାରେ 18 ଡିଗ୍ରୀ, ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାରେ 20 ଡିଗ୍ରୀ, ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାରେ 17 ଡିଗ୍ରୀ ଏବଂ କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାରେ ମଧ୍ୟ 17 ଡିଗ୍ରୀ। ଏହାପରେ ଦେଓଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ 18 ଡିଗ୍ରୀ, ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲାରେ 19 ଡିଗ୍ରୀ, ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ 18 ଡିଗ୍ରୀ, ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ 19 ଡିଗ୍ରୀ, ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲାରେ 18 ଡିଗ୍ରୀ, ସୋନପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ 18 ଡିଗ୍ରୀ, ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାର ଟିଟିଲାଗଡ଼ ଠାରେ ମଧ୍ୟ 18 ଡିଗ୍ରୀ ଏବଂ ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାରେ 19 ଡିଗ୍ରୀ। ଏହାପରେ ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ 18 ଡିଗ୍ରୀ। ଏହାପରେ କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାରେ 17 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ ତାପମାତ୍ରା ରହିବ। ତେବେ ଏହାପରେ ଜାଣିବା ଯେଉଁ ସମୁଦାୟ 30ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ପାଗ ଶୁଖିଲା ରହିବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଉକ୍ତ 30ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ପାଗ ମୁଖ୍ୟତଃ ଶୁଖିଲା ରହିବ ଏବଂ କିଛି କିଛି ସ୍ଥାନରେ ପାଗ ମେଘୁଆ ରହିବ। ତା ସହିତ ଏହି ସମୁଦାୟ 30ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ଆଜି ପାଇଁ କୌଣସି ବର୍ଷାର ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ ବୋଲି ଏହିସବୁ ଜିଲ୍ଲାକୁ କୌଣସି ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଦିଆଯାଇ ନାହିଁ ବା ଏହିସବୁ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଗ୍ରୀନ୍ ଜୋନ୍ରେ ରଖିଛି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର। ତେବେ ସେହି 30ଟି ଜିଲ୍ଲା ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ମାଲକାନଗିରି, କୋରାପୁଟ, ନବରଙ୍ଗପୁର, ରାୟଗଡ଼ା, କଳାହାଣ୍ଡି, ନୂଆପଡ଼ା, ବଲାଙ୍ଗୀର, କନ୍ଧମାଳ, ଗଜପତି, ଗଞ୍ଜାମ, ନୟାଗଡ଼, ବୌଦ୍ଧ, ସୋନପୁର, ବରଗଡ଼, ସମ୍ବଲପୁର, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ଦେଓଗଡ଼, ଅନୁଗୁଳ, ଢେଙ୍କାନାଳ, କଟକ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ପୁରୀ, ଜଗତସିଂହପୁର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ଯାଜପୁର, କେନ୍ଦୁଝର, ଭଦ୍ରକ, ବାଲେଶ୍ୱର ଏବଂ ମୟୂରଭଞ୍ଜ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏହା ଥିଲା ଆଜିର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପାଣିପାଗ ଅପଡେଟ୍। ସବୁଦିନ ଏହିପରି ପାଣିପାଗ ଅପଡେଟ୍ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମର ଚ୍ୟାନେଲ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଆଉ ଆପଣ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଜିଲ୍ଲାରେ ଶୀତ କିଭଳି ଅଛି କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିବା ସହିତ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ସମସ୍ତେ ସଠିକ୍ ପାଣିପାଗ ସୂଚନା ପାଇପାରିବେ। ଆସନ୍ତାକାଲି ପୁଣି ଦେଖାହେବ ଏକ ନୂଆ ଅପଡେଟ୍ ସହିତ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ରହିଲି, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।